Traffic guys. Nandito kami sa ano guys, Pasay. Pasay pa to siya guys, yung area. Traffic ko. Ayan. Ayan guys, so Napuwa guys, so Napuwa. Amuwa pala. Guys, yung bilog na guys. Muwa yan, muwa. Guys, yung muwa yan guys, oh, yung bilog na yun, oh. Ayan, oh. Ilog guys, ilog. Ayan. Ito yung area guys, ito guys. Pag ganitong oras guys, ang daming tao. Ayan. Dito kami sa ibabaw ng tulay guys. Ayan, oh. Kita mo guys, daming tao guys. Yeah guys. Umuuga-uga yung tulay guys nga gano'n namin guys. This drive yan. Diyan guys, oh. Diyan kami sasakay guys, oh, pauwi guys mamaya. Diyan, papuntang Sukat. Diyan guys, oh. Ang lalaki ng building dito guys sa Pasay guys. May tulay sa ilalim ng tulay. Guys, traffic naman guys, oh. Guys, yung mga bus guys, oh. Traffic. Diyan sa unahan guys. Diyan. Yan ang muwa guys, oh. Yan. Malapit lang dito guys sa muwa. Guys, pwede bang makiusap sa inyo guys? Sana guys, suportahan naman yung YouTube channel ko guys. Sana mag-subscribe din po nyo guys ang YouTube channel ko, Orgy Canales. Maraming salamat po sa lahat na mga sumusuporta sa YouTube channel ko, tumutulong sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. God bless you po sa inyong lahat guys. Thank you very much guys. Ayan guys, oh, may ilaw na guys, oh. Guys, ha. Ayan guys, oh. Go signal lang guys, oh. May ilaw. Traffic guys, oh. Hanggang dito lang guys. Maraming salamat po sa inyong live guys. Pagpalain sana tayo ng kung may kapal guys sa hapong ito. Ingatan tayo sa magdamag.
Ingatan tayo sa araw-araw nating buhay. God bless you. Thank you very much. Bye-bye.